Tataw kaayo mga igsuon ang bias sa atong manunubos dinha sa atong ebanghelyo twice gibalik-balik niya. Una sa dihang mitubag siya ni ato nangutanag bahina nga mong katigayunan ingon siya kisa may naghatag na kog katungod ana. Nya huna-huna dili ang tawhanong bahandi mo'y makahatag ninyo kinabuhing dayon, no? And then eventually gi-repeat niya sa ihang sambingay, buang ka, mamatay ka, unya dayon. Hain man padulong ang tananimong bahandi. Kaya ang bahanding kalibutanon lagi, dili mangyud nato madala sa kamatayon. Ang angay natong pangandaman, ang bahandi mang Diyos nun. Sama pananglitan sa pagpangalagad, sama pananglitan sa paggahin sa mas nanginahanglan, sama pananglitan sa buhat sa gugma, sama pananglitan sa pagtagad sa mga kabus ug mga dinaog-daog. All this will be our investment for life eternal. Kung dili nato ni buhaton, and then ma-focus lang ta, magpakadato ta para malingaw ta, etc., that is dooming us. So, hatag ta ni ana sa kaalautan. Kaya ang tinuod nga bahandi, iyahaman sa Dios, gikan man sa Dios, ug para man kaniya. So we therefore have to save treasures that are godly, that are heavenly, rather than be a slave of earthly treasures nga mao'y hinungdan nga makasala o magpakasala kita. Niyaning misa mo na ito'y pangaliya, nga hatagan ta sa Dios sa kadasig, nga atua untang paningkamutan nga mabag-o ang atuang pangalantawan, nga ang atong pagpaningkamot para lamang sa buhat sa gugma, para sa buhat sa pagpangalagad, sa banay man, sa katilingban o sa simbahan, aron that will be our lasting investment, aron makaambit kita sa gingharian nga umaabot ug madamlag. Hinaut pa unta.